हांव गुरुदास उर्फ सुवर्ण संगीत वेर्णेकर शिवोलसून हांव ह्या मान्नेच्या रोडाक आसा हे चट्टेचे कपेल आनी ही पळया ही हांगर व्हडली ही गाडी हांगर कितें तरी हिका प्रॉब्लम जाला आनी ही बंद पडल्या। ह्या पयलीं आमी पंचायतीन ग्रामसभेक खाज मारता, आमचें कोण आयकना आनी जे सेक्रेटरी येता पळय नालायक गोश्टी करता ते केन्नाच आमचें कितें प्रपोजल घातलें जाल्यार हें करिना। हांव हें सांगूंक सोदता आयज कितें जाणा, येदी व्हडली लॉरी येदी व्हडली गाडी ब्रेक फेल जाल्या काय कितें इंजीन फेल जाल्या ती खबर ना, पूण ही तर गाडी फाल्यां येदेवतेक सून गेली आनी कोणाक चिरडून मुरडून उडयलो जाल्यार कोणाची बायल कोणाची भुरगीं कोणाचो बापूय हो बेदखल तेंच्या घरांसून मरोन वयतलो। ह्या पयलीं हांगर एक टिचर मेल्लेली आसा ह्या रस्त्याक आनी तिच्या नांवाचो एक खुरीस घातलेलो आहा तो दुर्गाक, तो साक्ष दिता की हांगर कशें डेंजरस एक्सिडंट जाता पळय ते। ह्या दुर्गाक थंय एक खुरीस घातलेलो आसा। हांव तुमचेशीन पंचायतीनसून मरे मागता, तुमच्या पांयां पडोन मागता, ह्या रस्त्याक असल्यो व्हडल्यो गाडयो ना येवपाक लागून ह्या रस्त्यांचेर अशें एक एंगल घाला, सी एंगल, जेणे करून ह्यो येद्यो व्हडल्यो गाडी हांगरसून पास जावंक फावना पळय त्यो। अरे हांगर 4 व्हिलर तर धाकटी येत जाल्यार लोक मेले मरे, 4 व्हिलर धाकटी येवन येदी व्हडली तर लोकांचेर गाडी तर फेल ब्रेक फेल जावन तर वचात मोड्याची मोडी पडटली मरे, तेच पळोवंक रावतात काय कितें तुमी। हांव तुमचेशीन हात जोडून मागता की हांगर सी घाला, पंचायतीन ग्रामसभेक हे रेजोल्युशन पास करून घ्या, नाल्यार तुमचे बॉडी मिटीक तरी पास करून घ्या आनी हे घाला। फाल्यां तुमचो कोण तरी आसतलो। ह्या पयलीं कितलेशेच लोक हांगर एक्सिडंट जावन मेल्या, हांगर स्पीड ब्रेकर घाला नाजाल्यार हांगर बॅरिकेड घाला वरसून, कारण जी स्पिडीन जे लोक येता पळय न्हू, गोंयकारांक खबर आहा हांगर बाबा कितें स्पीड जाता ती, भायल्या लोकांक खबर ना आनी चडशे एक्सिडंट हे भायल्या लोकांक कडसून जाले वयता सकाळच्या फांतोडेचेर, जे सोरो पिवन येता गाडी फास्ट चलयता तांकां। सो हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां हांगर सी घाला नाजाल्यार स्पीड ब्रेकर घाला आनी खास करून विलियम बाब हो तुजो वॉर्ड मातशें लक्ष दी प्लीज।